नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। स्टाइल होम फर्नीचर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। एक प्राइवेट बैंक के 2 कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि नीघा श्रीपुर मोड़ के करीब कल दोपहर के वक्त कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उनकी और उनके साथी की उन्होंने बुरी तरह पिटाई की और उनके पास मौजूद कस्टमर का 1 लाख रुपया लेकर वे फरार हो गए। राजकुमार सिंह ने सिविक वॉलंटियर्स पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सिविक वॉलंटियर्स वहां मौजूद थे। कई बार मदद की गुहार लगाने पर भी उन्होंने कोई सहायता नहीं की। फिर उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे लोग फरार हो गए। उन्होंने इस घटने की शिकायत थाने में दर्ज कराई और उन लोगों को सजा देने की मांग की, ताकि पुलिस का भय उन लोगों के मन में बना रहे। मैं और मेरा दोस्त HDFC बैंक आसनसोल से निकले हैं टुवर्ड्स रानीगंज जाने के लिए। श्रीपुर मोड़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉसिंग के समय एक बाइक वाला बीच में आ जाता है। हम साइड करते जा रहे हैं, वो बीच में घुसाते जा रहा है साइडिंग से। तो हम हाथ दे के किसी तरह से निकल गए, नहीं तो वो गाड़ी में लगा देता। साइड में जाने के बाद हम बोले कि ऐसे ऐसे किए, तो वो घूम के वापस आया। वापस आने के बाद गाली देना स्टार्ट किया। तो हम बोले आप गाली क्यों दे रहे हैं। गाली देते देते अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया। उसके बाद बोलता है जिसको आपको बुलाना है बुलाओ, जिस पुलिस वाले को बोलना है बोल दो, जिस नेता के पास जाना है चले जाओ, पार्टी वाले के पास चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद वहाँ पे जो गैरेज वाले थे उनको फ़ोन करके बुला लिया। हमको बेल्ट पे का पट्टा पहना के मारना शुरू किया, बम्बू उठाया। ये साथ में थे, इनको भी मारा है। और हमारे बैग से बहुत लोग भीड़ होने के कारण बैग से पैसा निकाल के चोरी कर लिया, 1 लाख के करीब। আমি এতটা জানি না দাদা, পুরোটা আমি জানি না। কি দেখলেন আপনি? আমি দেখলাম যে এখানে মারপিট হচ্ছে, আমি ওইদিকে যাচ্ছিলাম। আমি যাচ্ছি যে মারপিট হচ্ছে, তখন এই দাদাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এখানে কিসের ঝগড়া হচ্ছে, কি গাড়িতে কি লেগে গেছে না কি এরকম কি বলছিল। ওইটুকুই জান, আর অন্য কিছু দেখিনি। কতজন ছিল মারপিটে? ওদিকে 2-3 জনেই দেখতে পাচ্ছিলাম। আর অন্যদিকে? আর অন্যদিকে তারপরে সব লোক জমা হয়ে এলো। ওইখানে একটা চা দোকানের লোক এলো, বললো যে আমি এখানে স্থানীয় ছেলে, ঝগড়া এখানে লাগিস না। ওরা দুটাই স্থানীয় ছেলে এরকম বলছিল না। আমি তো ওদের টানা হাঁড়ি এসব মারপিটগুলো দেখছিলাম। আমি হ্যাঁ না, বাঁশ লাঠিটা আমি তখন দেখিনি। ওদের মানে ধাক্কা ধাক্কি হওয়ার সময় আমি সব লোক জমা হয়ে গেছে, তখন আমি যাচ্ছিলাম আর কি। ওটা দেখলাম যে এরকম ধাক্কা ধাক্কি চলছে, অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। তারপর আমি ওখানে গিয়েছি। कैश था मेरे बैग में। उसके बाद भी मारते रहे। वहाँ पे सिविक पुलिस भी मौजूद थे। उनसे हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर कम से कम आप कुछ बोलिए, आप इनको रोकिए। मजबूरी में हमको थाना को फ़ोन करना पड़ा। जब तक थाना आता है, वहाँ के जो गैरेज वाले हैं और जो उनके दोस्त हैं, वो लोग सारा मिल के उनको भगा दिए वहाँ से। कौन लोग थे जो आपको मार रहे थे? उनको हम नहीं जानते हैं सर, हम कैसे जानेंगे। लेकिन वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक सोनू बोल के लड़का था जिसके साथ झगड़ा स्टार्ट हुआ। वो मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह का मतलब अपशब्द इस्तेमाल किया है। उनका कहना था आप जिसके पास भी चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपको और मारेंगे। हम HDFC बैंक से, हम और हमारे दोस्त मित्र दोनों एक कस्टमर के पास विजिट करने जा रहे थे। आपसे जो पैसा लिया गया वो बैंक का पैसा था? ये कस्टमर का पैसा था। कस्टमर ने हमको दिया था कि आप बैंक में जमा करवा दीजिएगा। तो वो पैसा लेके हम लोग देखे कि ये कस्टमर के पास जाना है, वो विजिट करके देन ब्रांच जाएंगे। 3:30 तक हम लोग का कैश टाइमिंग होता है, तो वो जमा करवा देंगे। लेकिन उसी बीच में नीघा श्रीपुर मोड़ में ये घटना हम लोगों के साथ हुआ। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके साथ जो घटना हुई, इसके साथ मारपीट और पैसा का छिनतई का उद्देश्य था पहले से ही? देखिए, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वहाँ पे ये मेरे साथ नहीं होता तो मेरे को जान से भी मार सकते थे। क्योंकि कोई अगर बांस उठा के मार रहा है, कोई गला में पट्टा पहन के मार रहा है, कोई हेलमेट से मार रहा है, तो आप सोच सकते हैं कैसे मारा गया है। मेरा यहाँ पे फुला हुआ है, आँख के पास फुला हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में मारा गया है। ये छुड़ाने गए तो इनको भी धक्का मुक्की करके मारा गया है।
जबकि हम प्रशासन के पास जाते हैं, वहाँ जो सिविक हैं, हम उनको बोले कि कम से कम आप थाना को तो इन्फॉर्म करिए। वो बोलते हैं कि हम भीड़ देख के डर गए। तो क्या कोई आपको कोई मतलब कोई भी पब्लिक रोड पे चलते रहेगा तो गुंडागर्दी करके जान मार देगा? अभी अपने थाने में एफआईआर की? हम थाने में एफआईआर किए हैं और उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ये भय क्यों नहीं है। मेरा पुलिस, उनका कहना है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो आपने एफआईआर में क्या क्या लिखा? हम सारा कुछ लिखे हैं जो मेरे साथ घटना हुआ। एफआईआर में मैंने जिन लोगों ने मेरे को जैसे जैसे मारा है, मैंने वो मेंशन किया है, नाम मेंशन किया है, पैसा मेंशन किया है। जिस कस्टमर का पैसा गया मैंने उनको इन्फॉर्म किया है कि सर आपका पैसा आपने मुझे दिया था, वो पैसा ऐसा ऐसा हुआ है। बैंक को इन्फॉर्म किया है? बैंक को इन्फॉर्म सर को कर दिया, मैनेजर सर को इन्फॉर्म किया। सर ने बोला है कि आप इसको घर छोड़ दो, आप बैंक आइए। यहाँ तक कि इन्होंने मेरे को जब मारा जा रहा तो ये हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, वो छड़ाने के चक्कर में मुझे भी मारा वो। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सिंह। सक्तोड़िया शिशु बागान स्थित पुराने चाणक को बंद किए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सक्तोड़िया फाड़ी में सामूहिक हस्ताक्षरित आवेदन देकर इस चाणक को बंद नहीं किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जमीन कोई भी बेचे या खरीदे उससे उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर चाणक को बंद कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि उससे निकल रहा गैस किसी और कमजोर स्थान से फटकर निकले, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस के चीफ ऑर्गेनाइजर मनीष बर्नवाल ने भी स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए चाणक को खुला रखने की मांग की है। देखिए, इस आरोप जो लग रहे हैं, स्थानीय लोग जो अपने बयान दे रहे हैं, हमारे पास में भी कंप्लेन आया है कई बार, हमको लगता है 10-15 बार फ़ोन आए और हम लोगों से वहाँ मिले। उनका कहना है कि ज़मीन जिसकी भी हो हमें उससे मतलब नहीं, रजिस्ट्री हो, ईसीएल हो, हमें उससे मतलब नहीं। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए और हम लोगों को मतलब हम लोग वहाँ पर रहने के लिए, मतलब कि हम लोग वहाँ रहने के लिए उस जगह को जो चाणक बंद कर दे रहा है, उस चाणक खुले रहना चाहिए। जो गैस उसमें से पहले निकलता था उसी तरह से गैस निकले, और जो कॉलोनी कछावाला और जितने भी अंचल के जो पानी उसमें ज़्यादा थे वो पानी जाना चाहिए। लोगों का यही कहना है और इसमें हम भी सहमत हैं। जो कि स्थानीय लोग जो कह रहे हैं एकदम 100% सहमत हैं, क्योंकि उसी जगह में मैं भी रहता हूँ। इसके लिए आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अपने स्तर से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन को जानकारी देने के लिए कि ज़मीन पे हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जिसका भी ज़मीन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाणक को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जो बंद कर दिया गया है उसे खोल करके उसको एक घेरा बाउंड्री दे करके उसमें जितने भी अंचल के पानी है ड्रेन का सारा उसमें जाने के लिए एक रास्ते बना देने चाहिए। अगर जिनकी जमीन है कह रहे हैं सचमुच उनकी जमीन कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्या बोले? अगर जिसकी जमीन है उन लोगों ने इस बात को नहीं माना या कार्रवाई कुछ नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे अपनी तरफ से? फिर स्थानीय लोगों से हम लोग सजेशन लेंगे क्या करना चाहिए, फिर अगर जैसा फिर स्थानीय लोग कहेंगे उसी पर से काम किया जाएगा। प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? प्रशासन से हमारा पूरा उम्मीद है। जहाँ तक हम प्रशासन से हमको बताया भी गया कि हम लोग आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो जेन्युइन मांग है। एक फाड़ी भी उसी एरिया में आता है जो प्रशासन जहाँ बैठते हैं, वो फाड़ी को ही बचाने के लिए वो गैस निकलना जरूरी है। आपको लगता है कि वहाँ गैस नहीं निकलने से विस्फोट होगा? 100% 8 साल पहले हुआ था और हमारे मैंने हमारे परिवार के समझिए एक सदस्य, हमारे जो स्थानीय हम लोग सब हैं वहाँ का एक सदस्य, जो महिला सदस्य जो अपनी प्राण जो गवाई है, उससे हम लोग साफ दिखता है कि आज नहीं तो 1 साल बाद वो ब्लास्ट दूसरी जगह होगा। और वो कहाँ आसनसोल से
सिख वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज आसनसोल जिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में एक वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वार्ड में भर्ती बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट भी वितरित किए गए। मौके पर आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी और आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने फीता काटकर वाटर मशीन का उद्घाटन किया। इनके अलावा सिख वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल के संस्थापक सह प्रधान सुरजीत सिंह मक्कड़, हरजीत सिंह बग्गा, सुरेंद्र सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह डांग सहित अन्य कई गण्यमान्य लोग खास तौर से मौजूद थे। ठीक है ठीक है একটু অন করে দেন জল গ্লাস আছে নেন দেন স্যার সিস্টার আপনি একটা গ্লাস ধরে নেন আসুন সিস্টার আপনি আসুন না প্লিজ দাঁড়ান গ্লাসটা নিয়ে দিকে দাঁড়ান সিস্টার सुपर साहब को बोलो दूसरा कोटा बोलने जন্য हाँ जी आओ जसपाल पालिया सिस्टर मोबाइलটা খুলে দাও লক হয়ে ধন্যবাদ। আজকে আপনারা সুপার সাহেবের মুখে শুনলেন যে সিক্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকে। আমরা যখনই এই সংস্থাকে ডাকি তখনই তারা দৌড় আসে, তাই কোভিড পিরিয়ড হোক বা কোনো বিপদ হোক, কখনো জলের মেশিন হোক, যখনই দরকার পড়ে ওনারা আসেন। এবং আজকে যে এই বাগ্গা সাহেব এই কুলারটি দিলেন, এতে যে কত লোকের উপকার হবে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। তার কারণ এই কেন যে বাচ্চাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের ভর্তি করা হয়, দেখুন হাসপাতালে একটা পেশেন্ট যদি খারাপ হয়ে যায় তো সবাই ঝামেলা করতে চলে আসে, কিন্তু এই হাসপাতাল থেকে পরিষেবা নিয়ে কত যে বাচ্চা ভালো হয়ে যায় সেই খবর কিন্তু কেউ রাখে না। তো মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে এবং মানুষ সবসময় আমরা মানুষের পাশে থাকি, সেই জন্য সিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে সবসময় পাই, আগামী দিনেও পাবো এই আশা রাখি। ধন্যবাদ। আসলে এই যে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডটা আগে আমাদের এখানে এসি ছিল না, এটাতে তো বাচ্চাদের খুব প্রবলেম হতো। তো আমাদের সিএম স্যার হেল্প করেছিলেন, ফান্ড দিয়েছিলেন, আমরা এই ঘরটাকে এখন এসি করে দিয়েছি। তো তারপরে যে রিনোভেট হলো, রং হলো ঘরটা, আমাদের যে পুরনো জলের মেশিনটা ছিল সেটা তারপরে খারাপ হয়ে গেল। তো আমাদের একটা ওয়াটার কুলারের খুব প্রয়োজন ছিল। তো আমরা এই যে সিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে আমি তখন অ্যাপ্রোচ করি এবং ওনারা এক কথাতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় যে হ্যাঁ আমরা দিয়ে দেবো। তো আজকের এই গুরু নানকের শুভ জন্মদিনে এই ওয়াটার কুলার মেশিনটা আমাদের দেওয়া হলো বাচ্চাদের ওয়ার্ডে এবং এটার আজকে শুভ উদ্বোধনও হলো। তো আমাদের সঙ্গে রকেট চ্যাটার্জি মহাশয় ছিলেন আমাদের এখানে, উনি উদ্বোধন করেছেন আমাদের MIC কর্পোরেশনের। ওনারাও আমাদের সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। আর এই যে সিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আজকে যে শুধু ওয়াটার কুলার মেশিন দিয়েছে এমনটা নয়, ওনারা সবসময় আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা 2020 সালে যখন কোভিডের মারাত্মক অবস্থা, ভয়ানক অবস্থা,
তখন ওনারা সব সময় আমাদের পাশে থেকেছেন, বারবার আমাদের কাছে এসেছেন, আমাদেরকে স্যানিটাইজার দিয়েছেন, পিপি কিট দিয়ে সাহায্য করেছেন, তারপরে বাচ্চাদের ওটা খাবার দিয়েছেন। এবং ওই যে সব থেকে বড় ব্যাপার, যখন আমাদের সব গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে গেছিল, বেশ কিছু স্ক্যাভেঞ্জার বাড়ি যেতে পারতো না, খেতে যেতে পারতো না, ওরা প্রায় মাস 6-8 তাদের ফুড ফ্রি অফ কস্ট ওরা সাপ্লাই করেছিলেন। তো এই জিনিস তো কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তো সুতরাং আমাদের সঙ্গে হাসপাতালের সঙ্গে সিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আছে এবং আমরা আশা করব ভবিষ্যতের জন্য থাকে, এইটুকুই আশা করি। अगर आप करना चाहते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज और अदर एसेसरीज की खरीदारी तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल है। हमारे दुकान में चल रहा है धमाकेदार ऑफर, जहां खरीदारी करने पर आप पा सकते हैं 15,000 रुपए तक का कैशबैक, फ्री गिफ्ट, अप टू 40% डिस्काउंट, 0 डाउन पेमेंट के अलावा और भी कई अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेईडांगा, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल।
সিটি অফ ব্রাদারহুড শুধু একটা দ্বারের নাম না, এটা আসানসোলের আবেগ। যেরকম ক্যালকাটাকে সিটি অফ জয় বলা হয়, আসানসোলকে সিটি অফ ব্রাদারহুড নামকরণটা যখন করা হয়েছিল প্রিভিয়াস বোর্ডে, তার পিছনে অনেক কারণ ছিল। আসানসোলে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, হিন্দিভাষী, বাংলাভাষী, উর্দুভাষী, উড়িষ্যার লোকেরা আছেন, মধ্যপ্রদেশ লোকেরা আছেন, মহারাষ্ট্রের লোকেরা আছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা থাকেন। তো তাদের মধ্যে যাতে একটা মিলনস্থল হয়ে উঠতে পারে আসানসোল, সেটাকে সামনে রেখেই এই কনসেপ্ট আনা হয়েছিল এবং এটা আসানসোল মানুষ অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন, আসানসোল মানুষ এটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তো আজকে নতুন একটা গেট হবে, হতেই পারে, ঠিক আছে। তো তার জন্য সিটি অফ ব্রাদারহুডের নামে যে গেটটা ছিল সেটাকে ভেঙে দেওয়ার তো প্রয়োজন ছিল না। 20 লক্ষ টাকা খরচ করে এটা করা হয়েছিল, এটা ভেঙে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। নতুন আপনি অনেক কিছু করুন না, কিন্তু পুরনো যেটা আছে, যেটা ঐতিহ্য আসানসোলে, সেটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ঠিক না। এবং যারা এটা ভেঙে দিচ্ছেন, আমার জানি না যে শুধুমাত্র গেট ভাঙলেন না, আসানসোলে যে ব্রাদারহুডের যে অ্যাটমসফিয়ার, সেই অ্যাটমসফিয়ারকেও আপনারা বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করবেন, ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা, এটা নিয়ে আমাদের মনে একটা সংশয় তো আছেই। আপনি একটা চিঠি দিয়েছেন কর্পোরেশন, বিষয়টা কি যদি একটু বলেন? বিষয়টা আমাদের মানে যে কালীবাড়ি যে ইন্টার হচ্ছে না, ওতে একটা যে আমাদের গেট প্রিভিয়াস বোর্ডে যে কর্পোরেশনই তৈরি করেছিল, ওইটা প্রেজেন্ট বোর্ড চাইছে ওইটা চেঞ্জ করতে। উনি ভিজিট করেছেন, উনি স্টেটমেন্টও দিয়েছেন যে এটা আমরা চেঞ্জ করছি, বা আরো কোথায় কোথায় উনি তৈরি করতে চাইছেন। কোথায় নতুন করুক, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বাস এইটুকুই যে সিটি অফ ব্রাদারহুড একটা ভালো নাম, এইখানে আসানসোলে সমস্ত সব লোকরা থাকে, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তার জন্য মানে আপনি দেখবেন যে প্রিভিয়াস যখন মানে ক্যান্ডিডেট হয়ে এলেন আমাদের এমপি ক্যান্ডিডেট শত্রুঘ্ন সিনহা, উনিও দেখে ওই নামটা অনেক জায়গায় ইন্ডোজ করেছেন, যে নামটা দেখে আমাকে খুব ভালো লাগলো, যে ব্রাদারহুড মানে আমার দেখে। এইবার নতুন করে ওইটা ভেঙে দিয়ে নতুন এই গেট হবে, আই লাভ আসানসোল XYZ যাই নাম হোক না কেন। তা আমরা চাইছি যে ওই গেটটা নিয়ার অ্যাবাউট মানে 18 or 20 লাখ দিয়ে খরচা হয়ে তৈরি হয়েছিল। প্রিভিয়াস বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওই গেটটাকে রিপেয়ার করেছিলেন, এই কর্পোরেশনের খরচার মধ্যে সবকিছু হলো। তো আবার 1 কোটি টাকা খরচা দিয়ে আবার মানে অন্য নাম চেঞ্জ না করে আমার মনে হয় ওইটাকেই ভালোভাবে করে দেওয়া, আর নামটা যেন ওইটাই থাকুক, এইটাই আমাদের ডিমান্ড। লেখাটা চেঞ্জ করছি না, গেটটা যেটা ছিল সেটা তো টেম্পোরারি ছিল না। ওখানে গেট বানানোর জন্য এর আগে ওটা অলরেডি মানে প্রসেস ছিল, সেটা এই টাইমে এখন ফান্ডও পাওয়া গেছে, টেন্ডারও হয়ে গেছে, কাজও আমরা গতকাল থেকে চালু করেছি। তো চেঞ্জ হবে না, আসানসোলকে সিটি অফ ব্রাদারহুড বলে সবাই চেনে, ওটা চেঞ্জের কোনো ব্যাপার নেই। আর কাজ না হওয়া পর্যন্ত কারোরই, কারণ আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যাতে আসানসোলের যেটা ঐতিহ্য রয়েছে, যেগুলো একদম মানুষ নিয়েছে, সেগুলো কেউ হাঁটাবে না। কারণ আমরা আমাদের আসানসোল আই লাভ ইউ থাকবে, সিটি অফ ব্রাদারহুড থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের আসানসোল করতে সবাই ভাতৃত্বের পরিচয় হিসেবে জানে সবাই, এটা তো কারোর ব্যক্তিগত নয়, এটা তো আসানসোলের। শুরু হতে চলেছে, ওটা আমাদের টেন্ডার হয়েছিল, তো তাতে আমি রুমগুলো গতকাল মনে ভিজিট করেছি। তো ভিজিট করার পর একটা রুম কমপ্লিট হয়েছে প্রায়, আরো রুমগুলো কমপ্লিট হলে ওটা চালু করে দেবো। বলছি স্যার, ওনারা বলছেন বিজেপির পক্ষ থেকে কি যে এই গেট নতুন করে বানানো হচ্ছে, কেন আগে তো 20 লক্ষ টাকা দিয়ে এই গেটটা তৈরি করা হয়েছিল। এখন বহু জায়গায় জলের ক্রাইসিস রয়েছে, রাস্তার প্রবলেম রয়েছে, লাইটের প্রবলেম, সেগুলোর দিকে ফান্ড না করে এইদিকে ফান্ডটা ইনভেস্ট কেন করা হয়? না, প্রথমত হচ্ছে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই জিনিসটা এই বোর্ডে এটা পাস হয়নি, এটা অনেক আগের থেকে, মানে যারা হয়তো কোশ্চেন করছে তাদের টাইম থেকে এটা প্রসেস ছিল, এবং সেটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে ছিল। এটা সুন্দর একটা গেট বানানোর, সেই প্রজেক্টটাকে আমরা বাড়াইও নি, আমরা কমাইও নি, সেই টাকাতে সেই গেটটাই বানানো হচ্ছে, যাতে আসানসোলকে মানে যেটা প্রপোজাল আগে ছিল। চুরির বিরুদ্ধে অগ্নিমিত্রাদি লড়ছে, লড়বে। বালু চুরি, কয়লা চুরির বিরুদ্ধে অগ্নিমিত্রাদি লড়ছে, লড়বে। বিজেপি
বিধানসভার, আমার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার সেই দুই ভাই মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিল এবং বালির ডাম্পার তাদেরকে পিষে দিয়ে চলে যায়। আজকে রাত্রি 10টা হলেই আপনারা দেখবেন যে দামোদর থেকে বালি তুলে ওভারলোডেড ট্রাকস, শুধু একটা দুটো নয়, শয়ে শয়ে, মানে 400-500 ট্রাক এই রাস্তা দিয়ে যায়। এটা একটা মানে ক্রাউডেড লোকালিটি। আজকে আপনার বাড়িতে যদি কারোর হার্ট অ্যাটাক হয় বা প্রেগনেন্ট মহিলা বা কোনো এমার্জেন্সি হয়, মেডিকেল এমার্জেন্সি, আপনি হাসপাতালে পৌঁছতে পারবেন না। এই জ্যাম কাটিয়ে আপনি হাসপাতালে পৌঁছতে পারবেন না। এবং শুধু ট্রাক নয়, আজকে দামোদরকে শেষ করে দিল এরা। দামোদরকে ড্রেজিংয়ের নামে, যে বন্যা হবে না তার জন্য ড্রেজিং হচ্ছে, কিন্তু ড্রেজিংয়ের নাম করে মানে কত বালি যে এরা তুলে নিচ্ছে আর দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছে, তার কোনো মানে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, তার কোনো হিসেব নেই। আজকে প্রত্যেকটা ট্রাকে ওভারলোড করে বালি যাচ্ছে, ট্রাক্টরে ওভারলোড করে বালি যাচ্ছে, তার কোনো চালান নেই, তার কোনো রসিদ নেই। আর যখন ব্রিজের তলা দিয়ে যাচ্ছে তখন ওভারলোড ট্রাক থেকে বালিটা নিচে পড়ছে, সেই বালি দিয়ে যখন মোটরসাইকেল স্কুটার যাচ্ছে তখন সেটা স্কিড করছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার এবং আশেপাশে যেখানে এই ধরনের বালি চুরি হচ্ছে, ড্রেজিংয়ের নাম করে বালি চুরি করছে এই সরকার, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি যে এই লোকালিটির মধ্যে দিয়ে ট্রাক যাবে না, বন্ধ করতে হবে, অন্য রাস্তা দেখুন। দ্বিতীয়ত, যে কোন হিসেবে বালি তুলছেন, দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছেন। আমাদের এলাকায় বন্যা হয় না, বন্যার নাম করে আপনারা বালি চুরি করছেন, তার কোনো হিসেব আপনাদের নেই। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল থেকে কোনো পারমিশন আছে বলে জানি না, সাধারণ মানুষ এই প্রশ্নগুলো করছে। আজকে রাস্তা তৈরি করেছে ইসকো, সেই রাস্তাকে খতম করে দিল। এই বড় বড় ট্রাক গিয়ে নতুন রাস্তা একদম ভেঙে চৌচির। আজকে ওইদিকে রিভার সাইড স্কুল, তার সামনে দিয়ে ট্রাক যাচ্ছে, কোনো পুলিশ নেই সেখানে। আমরা এগুলো করতে দেব না। হ্যাঁ, সমস্ত পুলিশ স্টেশনে টাকা দেওয়া আছে এবং তৃণমূলের সমস্ত নেতৃত্ব এর সাথে ইনভলভড। 99% তৃণমূলের নেতৃত্ব এর সাথে ইনভলভড, সমস্ত পুলিশ স্টেশনের সাথে ইনভলভড। প্রত্যেকটা থানাতে টাকা দিয়ে তারা অ্যাডজাস্ট করে চলছে। এই যে দুটো ছেলে মারা গেল, আমি মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করব না, কিন্তু এই দুটো ভাই তারা তৃণমূল করতো, তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমরা তাদের জন্য আজকে আন্দোলনে বসেছি। কিন্তু কোথায় তৃণমূলের যে বাঘা বাঘা নেতৃত্ব রয়েছে, মন্ত্রী রয়েছে, কেউ তাদের বাড়ি যায়নি। সব নিচু স্তরের কর্মীরা গেছে, কর্মীরা মার খাবে, মৃত্যুবরণ করবে, আর বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা টাকা কামাবে আর পরিবেশের 12টা বাজাবে। তাই এই দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আগামী দিনে আমরা আর কোনো ভাই বা বোনের মৃত্যু হোক, এটা আমরা চাই না। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।